One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Honorable John Carlo Moralion nagpasalamat sa pagresponde atol sa bagyong Christine. Nagpasalamat si Honorable John Carlo Moralion sa Asenso Osamis Administration o mga individual nga mitabang pagresponde human mihapak ang bagyong Christine, particular sa dakbayan sa Osamis, dili pa lang dugay. Nagkanayon si Consul John Carlo Moralion nga bunga sa pagkusog sa ulan uban sa kusog nga huros sa hangin, bunga sa bagyong Christine, adunay mga poste sa Muel Situ o mga punuan sa kahoy ang nangatumba sa mga kadalanan. Bisan ang barangay mismo nga apektado sa kalamidad, mihimo og mga inisyatiba aron dali o dili malangan og dugay ang mga motorista nga moagi. Gipasalamatan usab niya ang Muel Situ sa pagresponde human nangabali og nangatumbahan ang ilang mga poste, hinungdan nga niadtong adlaw adunay mga bahin sa syudad nga nag-brown out. Adunay usay mga balay sa pila ka mga barangay ang na-damage human usab matumbahi og mga kahoy. Una sa tanan nagpasalamat ang ato ang mga barangay tungod sa dali nga pagresponde sa Team Asenso sa LGU Osamis sa atong miaging adlaw tungod kay katong bagyong Christine nga niabot din naay mga balay nga nangahagsaan og kahoy, mga dalan, mga poste nga salanta gyud sa bagyo, but naa dayon ang ato ang Team Asenso nga dali kayo nga nakaresponde sa ilaha og na kuha dayon ang mga kahoy nga nangatumba na mga sakyanan. So what particular area? What particular area? Dapit. What particular area ba nahitabo? Kasi klase nga barangay, Madam Chair, yuro na sa Tabid, Bagakay, Dimaluna, Laubang, Labo, Embargo, dagan-dagan, Madam Chair, ang salanta gyud. Yes, Madam Chair. But dili wala ra pud kayo na nadugay tungod kay dali ra gid ang ato ang pagresponde. One TV Patrol. Ordinansa labot sa 45 days tax compliance extension gisagop na sa plenaryo. Pinal nang gisagop sa plenaryo ang ordinansa nga maghatag og lugway sa mga taxpayers alang sa renewal sa ilang business permit